Choose Your Bias Thai GL Edition Part 2. May ganun pa rin. Apple meme. 1, 2, 3, go. Apple. Lily Bell. 1, 2, 3, go. Lily! Ay, Lily ka din pala. Faye May. 1, 2, 3, go. May. What? Si May din ako. Pam Arong. 1, 2, 3, go. Pam. Ooh, Arong ka? Arang. Arong. TK Nur. 1, 2, 3, go. TK. Bolji. 1, 2, 3, go. Pangji. Ball. Earn Fairy. 1, 2, 3, go. Earn. Oh, sa kanya ko nalaman ang Earn Fairy. So, inago ko si Earn. Jan Jingjing. 1, Jan He Jingjing. 1, 2, 3, go. Jingjing. Pero gusto ko yung si John. Ito, request ng ating friend na isama to. Yung friend. Si Ces. Ah. Ormfok. Ooh. 1, 2, 3, go. Orm. Jamie Earn. 1, 2, 3, go. Earn. Best girl. Best girl din namin si Super Earn. best girl. Yeah. Not Picha. 1, 2, 3, go. Picha. Napanood mo na to. Plyfa Music. Ooh. 1, 2, 3, go. Plyfa. Oo, ano kasi si Lee Chung na sobrang crush na crush ko sa mga K-drama titas. So, siya natapos na yung Runaway. Ito guys, last na. Pag may kulang pa kami, sige na, i-comment nyo na yan. Kasi feeling ko ang dami na naming nasagot. Bam Bam Bipor. So, ito ang pinakabago. 1, 2, 3, go. Bipor! Baby ko yun Baby ko siya. Yun lang guys. Pag may kulang pa, sige na, i-comment nyo na yan. Feeling ko, may kulang pa. Pero, yun ang nalista namin today. So, yun lang guys.